हेलो हेलो आज्ञा अनंत बाबू कहते हाँ कौन तो अभी तो कहदेवी शुणवे केते कौन अच्छी बुझिकी हिसाब करी मैनेजर को हिसाब करी पैसा पेमेंट दियो कथा कही केते कौन अच्छी क्लियर मु जानी कि मैनेजर कही नता जेतु घर देला से ये कथा से झील कहूँ एक तो सेकंड पॉइंट है जो कही 7 लाख टका बाकी अच्छी सी निजे कहते 5 लाख टका मो तू नहीं आडभांस से कथा कही ना नहीं लक्षे टका से राति नहीं हिसाब देखला 24 लाख 13,000 टका नहीं नहीं मुख्य कथा होउची से आपन को मो 5 लाख तो देइची एटा मिसी गला परे एटा मोर एडवांस देइथली 8 वर्ष पई मु रखी भी नहीं यात्रापाटी इन्वेस्टमेंट कर सब जगह गंडल होची बोली मु मानसिक स्थिति प्रस्तुत हेली मु यात्रापाटी करबी न करबी स्थिर करि पैलिनी तेणुक यात्रापाटी हम कि ना हम पार्टी मोर संस्था मोर पार्टी कले बर्तमान दरकार 10 कोटी 6 कोटी दरकार मो टंका नहीं मनकर मु पार्टी करबी एटा प्राइवेट संस्था मु इच्छा करी ना आगुत आस जन सारी मस आगु पार्टी करी जी तो भल आर्टिस्ट जो रही पारे किसी असुविधा नहीं बुझे कि जब गोटे छोट आर्टिस्ट होता असुविधा होता मु रखी न रखी मुझे चिंता कली मस आगु रखी बर्तमान भी आर्टिस्ट बुकिंग होती जून 20 पर्यंत आर्टिस्ट बुकिंग हेबे एई कथा गोटे कथा से वीडियो गोटे देखुची तांगर वायरल होउची से कहउचंती जे एडवांस देले नेक्स्ट वर्ष पई मन इच्छा हठात कहउचंती मु रखिबिनी आमे इहा कुआडे जिबु पार्टी मोर इच्छा मोर ना मु को पार्टी ता अंदर रही से पचंती आमे बे कुआडे जिबु जोटी यात्रा चाकरी करे मोर रखिबिनी अला से एते बड़ आर्टिस्ट कुआडे जे बजरुचनी ए बाड़ा बनी हेबे लोक नबे अपन देखि परन केमति आर्टिस्ट आज्ञा तांकर जे नबनी ना व्यवहार पई नबनी जो यात्रापाटी ने ना से आसी 2 वर्ष आने आसते मो पाक मो पाखे खेलना नहीं पेरे तेणुक रखिले कहीं अनुभव कली बोली चली पारुनी कमिटी सब शत्रुता हली तेर तो जगह सी मार खाइले टणा बटरा खाइले आप ब्रह्मगिरी कमिटी पचारतु फोन कर कहे पचारतु ये जो कौटी बागुड़ी पचारतु सब कमिटी पचारतु कमिटी सहित सब जमिले मुझे कहीं संभाली शांति यात्रापाटी कर शांति यात्रापाटी करने असाधी मुझे टेंशन नहीं यात्रा पैसा आदि मुझे रखी कि पैसा दे सारी तेणुक सी कहते 5 लाख नदवाई भाई माइंड रे से भाभी से हेनी टा मुझे बरपत्र न गोटे चोरी करके आनी टा मुझे दरमार आडजस्ट होगा मुझे जी पैसा मत पाइबार अच्छी देदेवे भल मु भल बाटर से आम बाटर जमीन मोर लाभ कौन अच्छी आ गोटे कथा जो उठुची यात्रा पाखे किसी लोक माड़ मारी चेयर फोपाड़ी जो अभियोग से विषय मुझे मु घरे शोली से निजे बैठ रही 7 थर 6 थर पर शोली उठिली पचारि कमिटी भी पचारि कहीं आपण मैंने माडल कले मो स्टाफ को कमिटी वाला कह आम गंडल करना हजबैंड को आम चाहूँ यात्रापाटी जेहतु सेकेंड दिन जाई नथिले थर्ड दिन से न चढ़ंतु से बहुत भाषा खराब कले कराकरी हेले सी कह कथा हजबैंड वाइफ 2 जण कलिकतिया कले करके पलि जाऊ बाहर देले जब से रहिले दर्शक 1400-1500 लोक टिकेट काटते से जीवे ना दर्शक नाच देखिए आगे बारे कमिटी वाला से अटकेले कहले नाच छाड़ तुम सका जीव तार किसी भूल कथा भी नुह कमिटी जो आप कमिटी होते आप दर्शक 1400 टिकेट काटते नाच हेनी लोक पब्लिक रखिए तो यात्रापाटी रखिए कमिटी की रखिए नहीं देखो ये गोटे क्वेश्चन आसुची जेतेबेले से अभियोग करछन जे हमकु लोक जगितिले आमे केमिति न आसु ता परवर्ती मुहूर्त रे से कहउचंती सुनंतु आपण जो प्रश्न करछन मु तार उत्तर देई सरे गोटे करबे ना जगितले काई जगिले कहले बा नाच छाड़ी की जीवो जगिले कोन माइले कि मु 50 छाड़ी सब तांग नार में तांग नार केस हेची 3टा केस आपण जानछन ना ए विषय किए अभियोग करछि आगे कमिटी करते नहीं मैनेजर करते नहीं केस हेची वालेबल सारा नहीं सेठी केस से भी करते नहीं मु 50 सब मोर आदि की दोष अछि कि मु घरे सोइतेली तमर कमिटी तमर झगड़ा लागला अजता मो नाटा बदल करे कोन अछि तमर गोटे पॉइंट रे मु आपन क्लियरेंस करूची अच्छा आ गोटे कथा उठची गोटे छोट पिला को माड़ होईची 12टा स्टिच पड़ीची मु ऑलरेडी आपन को रजिस्टर देखि देबे से पिला मो पाटे चाकरी करनी की आपन मु देखि बुझी जाई मु तो जाता पड़ी जाय ना केबे मु बुझली से पिला ना रे जदी मो दरवा खाता ना थबो नहीं जहाँ आम शुणुचु से दरमा निएनी ताको कलाकार माने एमती हाथ खर्च हिसाब रे दियंती सेही प्रश्न उठुची सेही प्रश्नटी आमे करिया पई चाहूचु
आज्ञा सेही कथाटी आमे पचारे चाहूछु से पिलार बयस केते एवं से पिला को किए नियुक्ति देइतिला नाही आमे देइनु हमर दादर नाही किछ हमर जो लिस्ट अछि देखन परमिशन लिस्ट आज्ञा से पिलार ना नाही आमे सरकार को जो परमिशन नउछु आज्ञा प्रत्येक जगह रे आमे कहउछु जे परमिशन लिस्ट दउछु ना एते लोग चाकरी करते ना सतरे आज्ञा से पिलार ना अछि आज्ञा आज्ञा पिला पे ना थबा परमिशन ने तले मु छेत में दाई रहबी से पिला को किया दिन उच्चे ज्ञानी की मो बिना परमिशन नहीं आप घर रखी तार काम करे मु कोन करि परिबी ने एटा आपण तदंत को नेबे कि किए आनिथिला काहे कि आनिथिला सुन से विचार से पिला को मु मुंडा लागो करता पिला नहीं आज्ञा से पिला किए थला मु जानि दउतली से पिला किए ताको मु देखि नहीं किए रखितला कोन हैला माड किए पाइला डिटेल दिन से सुन तो मु रहिली 200 किलोमीटर दूर रे निश्चित निश्चित मु कि जानि कि मास कोन घटला केते पेपर मो नार जो करला के जने कहले केस कहले पुलिस के अरेस्ट करूनी कहउछन ना नहीं आज्ञा आज्ञा तमे कहउछ घरे सोइतली तमे कहउछ मु जता बडी जाय ना तमे तो कहउछ कमिटी से तमर झगड़ा लागिला तमे तो कहलो मते कमिटी वाला अटके रखिले मालिक रेडी कोड रहले बोल आज्ञा पॉइंटर को हम जीवन भूल कहले को पुलिस रे मनिष ना इनक्वायरी करियोनी अपन भुवनेश्वर थाना रे एफआईआर देले भुवनेश्वर थाना एफआईआर होबनी केस जोडी जीरो फार करिवे से केस जीव जोडी अकरेंस हेइची आज्ञा अज्ञान से जागर इनक्वायरी पुलिस करियो जदि प्रकृत दोषी थब जीवन पाइबो पुलिस के हम सहयोग करिया पुलिस के डरैबानी सोदिबानी पुलिस के एक्शन नेलानी पुलिस को जो कोन बिना दोष रे जने अमेरिका थब जानर के हे जीवो आज्ञा जने करे तो पर प्रमाण दरकार माने सब साक्षी प्रमाण नै सब केस आछुए जदि मालिक जाइनी निजे कहउछिनी मालिक मरेला केते बेले ने आपण काले फोन रे धमक देइचंती जे मु गाड़ी जाली देबी कागो फोन धमक देली अभी कहली से कथाटा कमिटी फोन कर कहछिबी आज्ञा आज्ञा मारिया कथा कागो कहछिबी कमिटी ना कागो नहीं ये मैडम अभियोग करूचंती सेगुला बाज्य कथा सुनियार किछ नै मते कहतु कमिटी वाला मु फोन कर कहछिबी आको मार बोली तो हां सेही कथा अभियोग करूचंती मु बा सोइतली सुनुचन तार माडबळ परे मते फोन मु जानतनी कोन घरे सोइतली कहउची राती 12टा परे मते फोन करे 9 थर परे फोन उठैना 7 थर ना 9 थर कोला परे फोन उठैछि मु कि जानली तार माडबळ हो अच्छा हम तो हम गोटे कथा जानिया पई चाहिबा आपण को पछरे एते विवाद काहे लागि रहउची विवाद बड़ आपण जो गछरे बेसी आंबा हुए सेठी टेका मारा जाय आज्ञा आज्ञा जाको नै देखो आपण जे मुलिया फेडे लोक होइतबो ताको ता ना आपण हाइलाइट करिवे आपण जो व्यूअर्स कमउजनी कमे परिवे मो ना कहले किछि व्यूअर्स कमे आपण टीआरपी बढ़िबो आपण विभिन्न प्रकार चैनल हाइलाइट हेबो देखो भलो मु सेत भारी खुशी जा तू एते गुडे चैनल मो ना का करूजनी ओ भारी खुशी पे जाओ नहीं नहीं अभियोग काहे आसुची एते गुडी अभियोग पछरे दाई आपण काहा को भाबुचंती दाई किछि गोटे जगह लोक दाई करियो चेष्टा करथबे किछि होबनी एतरे नहीं हमें सेही जिंस टिके स्पष्ट चाहूछु कोनोसी यात्रा मालिक ना कलाकार ना आ पछरे मु एते कहली किछि फलप्रद होबनी किछि लाभ भी होबनी तंगर आज्ञा आज्ञा न्याय रे अछि सत राज्य को आउ कोन अछि पचरे कोन एलिगेशन अछि मते उत्तर देबी कोनदु नहीं यही सब जो अभियोग रहउची किछि दिन पूर्व आमे देखुतलु जे हमर यात्रा रो हास्य अभिनेता सी आपण नारे अभियोग आनिथिले आपण तार उत्तर देबे की आज्ञा तार उत्तर हला 10 लाख प्रथम वर्ष देले 6 लाख कहिछि बढिया रे तापर वर्ष देले 10 लाख तार दरमा बढ़िया चाहला मो बढ़ेलिनी एक्स्ट्रा एडवांस चाहला ओदिया दे देलिनी मोर जति काम करिनी 10 लाख देलिनी 16 लाख दरमा रे को सब पैसा नै जिवो आज तार देव खराब हो जो मंजूश्री ऊपर मोर जो पैसा अछि लके केते टका साइकिलिंग खराब हेला आज्ञा ते पैसा ता मागी परिबी कर देल नै आज्ञा आज्ञा ये 10 लाख न मांजतो रास्तार कोन हे गेला सेठी को करू मालिक पैसा आनी जक मांटी पई ये गुटे काम करे मु पैसा देबी त नै पड़ेला पैसा मु बुझेबा दे विदा करली 1000 टका देली मिठा खाइया पई किंतु सी अभियोग आइले जे सी अभियोग आइले आपण तंग माड मारले मेडिकल गलन थाना गलन से करे देला तम आपण बक गेला मीडिया आगले मीडिया दे दो देखो मते कोन निसाई कथा कहबे आमे सबले मु ठीक कथा कहबे लोक चिडंती कोनसे प्रकार परिस्थिति रे प्रत्येक प्रश्न उत्तर हम प्रश्न रे मु कागो अवॉइड करछि आपण पछला अवॉइड करली की नहीं नहीं निश्चित आपण जहा कहबे मु तार उत्तर देबी न्याय कथा ताकू आपण देखंतु जेतबेले गोटा लोक नळई होउतबो नळे जे आगुआ थबो ताकू रन बेसी लोक ये कंट्रोवर्सी करिवे आज्ञा नरी पंडा पई ये करथिनी नरी पंडा मु कहितली से लास्ट रे कहबो जे दर्शक अनुरोध क्रमे मु यात्रा करली निश्चित निश्चित हमें मध्य सुनिथिलु से कथाटी आपनकर जगन्नाथ राण पकई कहला मु यात्रा स्टेज चढ़ीबी नाही करती ना नाही आज्ञा आज्ञा द्वितीय
ରହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଲା। ମୋର ତ କେହି ଯାହା ନଥିଲେ ସିଏ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ଲୋକ ତା ମୋ ବାପା ବି ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ମୋ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବି ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ବି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତା ମାନେ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତମେ ଦେଖିବ, ଯାହାର ମା ଭଉଣୀ ଥବ ସେମାନେ ଏଭଳି ଭୁଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିବେନି। ଯିଏ ଠିକ ପରିବାର ପିଲା ହେଇଥିବ, ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ କାଲୁଆ ଗୁରା ତାର ମା ଭଉଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥବ ଦେଖୁଥିବେ ତ ଆପଣ ସ୍କୁଲ ସକାଳୁ ପିଲାଙ୍କ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପିଲା ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଶୋଧୁଛି, ବାତାବରଣ କେତେ ଖରାପ ହଉଛି ତାର ପିଲା ଛୁଆ ତେବେ ଶୁଣୁନଥିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏତେ ଅଭଦ୍ର ପଳେଇଛନ୍ତି, ସେ ଶୋଧିବ ନା ମୋ ପାଖରେ ଶୋଧୁନି। ମୁଁ ଜାଣିବି ତାର ଗୋଟେ ଅଛି କଲିଜା ଅଛି, ସେ ଦମ ଅଛି, ସେ କଲିଜା ଶୋଧି ପାରୁଛି। ଶଳା ନୁଚିକି ଶୋଧୁଥିବେ ଯୋଉ ଭିଡିଓରେ କୋଉଠି ଯୋଉ ଏଥିରେ ରୋଷ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ଝାବଡା ଲୋକ ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡାକୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ଖରାପ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମେ ସତ୍ୟତା ତ ଜାଣ କୁହ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମେଡିକାଲରେ ରହିଲା, ତା ପେଟରେ ମୁଁ ପଶିଯିବି କି? ତାର ରୋଗ ହେଇଥିଲା ବୋଲି 5 ମାସ ଆଗରୁ ସେ ଚାକିରି ଛାଡି ସାରିଲାଣି ମୋ ପାଖରୁ। ତାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣି, ମତେ କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ପରିବାରର କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ 5 ମାସ ଆଗରୁ ଜାଣିଦେବେ କି? ତାର ନାଣ୍ଡୁ କଣ କରିବ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 3ଟା କେସ୍ ଗଲା, ଇଏ 4ଥ କେସ୍ କାହିଁ ହଉଛି ହାଇଲାଇଟ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଟିଆରପି ବଢୁଛି ସେଟା କଥା ନାହିଁ, ଖାଲି ଜଣକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ସତ୍ୟାସତ ନ ଜାଣି ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ନାଇଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଘଟିବା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ଆସୁଛି କି ଗୋଟେ ବିତୃଷ୍ଣ ଭାବ ଆସିଯାଉଛି କି? ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ 2 ମାସ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଦର୍ଶକ କମି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିଛନ୍ତି। ମୋ ପାର୍ଟି ଥିଲେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କ୍ଲିୟର, ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଲେ ଆଉ କିଛି ନ୍ୟୁଜ ନାହିଁ, ଖାଲି ଯାତ୍ରାକୁ କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି? 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଲୋକ ଥିବେ ଅତି 80,000 ଲୋକ ଥିବେ, ଆଉ 3.5 ଲୋକ ଯାତ୍ରାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ କଥା, ଟେକ୍ନିକାଲ କଥାଟା। ଏବେ ଗୋଟା ମହଲ ଆସୁଥିଲା, ଭଲ ଭଲ ଦାମୀ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ କଲି ହନୁମାନ ଯୋଉ ଇଏ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହାଉସଫୁଲ, କୋଉ ଢଙ୍ଗର ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ସବୁ ଆଉଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଓ ସେତେବେଳେ ନାଣ୍ଡୁ ଭଲ, 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନାଣ୍ଡୁ ଭଲ ଥିଲା, ଏଇ ମାସେ ହେଲା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ବିବାଦ, ସବୁତିକ ବିବାଦ ଏକାଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ନିରାଟ ସତ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଉଚିତ କଥା କହେ, ରୋକଠୋକ କଥା କହେ। ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ ନା ଯୋଉ ଗଲତିଆ ଲୋକ ନୁହଁ, ଯୋଉ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଲୋକ ଭଳିଆ ଯୋଉ ବୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତି ଲୋକ ମୁଁ ନୁହଁ, ଯାହା ମୁହଁରେ କହିବି ହେଲା ଗଲା ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ତା ବୋଲି କଣ ମୁଁ ମାନେ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଥାନ୍ତି କି ଜଣେ ଆମେ ଭୁଲ କଥା କହିବା? ଏ 4ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ତର୍ଜମା କରିବେ, ଗୋଟିଏ କୋଉଟା ଠିକ ଅଛି କି? ଆଚ୍ଛା, ଆର ଅନ୍ତ କୋଉଠି ଅଛି? ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଅନ୍ତ ହବନି। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଆରପି ଚାଲିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ନାଇଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାକାର ଏବଂ ମାଲିକଙ୍କ ଭିତରେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲିକ ପାଖରେ କଳାକାର କଣ ସମାଧାନ ହବ ମତେ ବୁଝେଇଲେ କି? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ପଇସା ଦେଲି, ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ଚାକିରି କରିବ ସେ ତାର କାମ କରିବ। ଟିଆରପି ପାଇଁ ତ ତାପରେ ଆଉ ତ କେହି ଯିବେନି ନା। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସବୁ କଳାକାର କେବେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି। ନାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହିବୁ ନା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଚାକିରି କେବେ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ବି ବିବୃତ୍ତି ଦଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ବିବୃତ୍ତି କଳାକାର ଦଉନାହାନ୍ତି କେହି, କାହିଁକିନା କଳାକାର ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ମୁଁ କଣ ଭଲ ଖରାପ। ଯୋଉମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ରୋଷ୍ଟର, ଏ ଯୋଉ ବାଜ୍ୟ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଲୋକ, ଯେହେତୁ ପଲିଟିକାଲ ଲାଇନରେ ବି ଆମେ କିଛି ଦିନ ଥିଲୁ, କିଛି ଲୋକ ବି ଏବେ ବିରୋଧୀ ଲୋକ, ସେ ସବୁ ଦଉଥିବେ। କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, କିଏ ଦେଇଦେଲା ଯୋଉ ଇଏ ମୋବାଇଲ ଯିଏ ଦେଖିବ, ଯାହାକୁ ସମୟ ନଥିବ ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ, ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ଟାଇମ ପାସ୍ ହବ। ମୋବାଇଲ ଯାହାର ସମୟ ଦୁନିଆ କାମରେ ଥିବ ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁନଥିବ, ଦାମୀ ଲୋକ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁନଥିବେ, ଯିଏ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଯିଏ କିଛି କାମ ନଥିବ ବୁଲା ବାତରା ଏଇ ସବୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତି, ଦିଅନ୍ତି ବାଇଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭଲ ଲୋକ ଦେବେନି କେବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲୋକ କେବେ ତାଙ୍କ ସମୟ ନାହିଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କୋଉଠି ଯିବେ ଯୋଉ ଦେଖିବାକୁ କହିଲେ ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ ଦାମୀ ଲୋକ କିଏ ବାଇଟ ଯୋଉ ଦବ? ଯେତିକି ଝାବଡା ସବୁ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଲିପ୍ତ। ମୁଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କରିଛି, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଯାଏ ବର୍ଷକ ଭିତରେ। ଲୋକ କେମିତି ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି କହିଲେ? ତାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବେପାର କରୁଛୁ, ବିଜନେସ କରୁଛୁ, ପଇସା ଲଗେଇଛୁ, ପଇସା ଇନକମ କରିବା ପାଇଁ। କଥା ଇଏ ନା ନାଇଁ? ସତ କଥା। ଆମର କଣ କାମ? ଯିଏ ତାର ମୁଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇପାରିବିନି, ମୁଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ ମୋର 3 ଦିନ ଶୋଇବି, ଦିନ ହେବିନି। ମୋର ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖିବିନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିପାରିବେ କି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାର ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ମାଲିକ ଯେତେବେଳେ ନାଁ ଧରିକି ମାଲିକଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଚାଲିବ ଭାବୁଛନ୍ତି?
ଛାତ୍ରବାଣୀ ମାଲିକ ଯାତ୍ରା କରିବ ଯୋଉମାନେ ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଲୋକ ନାଁ ଧରିକି ମାଲିକର ଯେତେବେଳେ କର୍ମଚାରୀ ଡାକିବ ଆପଣ ମନେକର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାଲିକ ନାଁ ଧରି ଡାକିବେ ସେ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିବ? ନିଶ୍ଚିତ କେବେ ଚାଲିବନି। ଆପଣ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ରୋକଟୋକ କଥା କହେ ଠକ କଥା କହେ ବୋଲି ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ ଅବଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ମାନେ ପେଟ ଭିତରେ ସେୟା ନୁହଁ ମୁଁ ଉଚିତ କଥା କହେ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ଭାବନ୍ତୁ ସତ କଥା କହୁଛି। ମତେ କିଏ ଇଏ କରିଦେଲେ ମୋ ଏରିଆ ଲୋକ ଜାଣିଛେନି ମୁଁ କଣ ବୁଝିଲେ କି ସେ କହିବେ ଆଜି ଅଛି ବାହାରୁ ଅଛି କିଏ ଜାଣିଦେଲା କିଏ ଶୋଧି ଦଉଛି ଆରେ ଶୋଧିବା ପଛରେ ଶୋଧିବା କୁକୁର ବି ଶୋଧୁନି କୁକୁର ଭୋଗୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଗୋଟା ହାତୀ ପଳେଇଗଲେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କୁକୁର ଗୁଡା ସବୁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ପଛରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋଧୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ନିରୀହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ତାକୁ ବି ଶୋଧୁଛନ୍ତି ସିଏ ମନେକର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଶୋଧୁନାହାନ୍ତି ସେ ଯୋଉ କୋଉ ଲେବୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋଧୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଟିକେ କଣ ଶୋଧିଲେ କଣ ତାଙ୍କର ମତେ କିଛି ହବନି ସେ କୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେନି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ତାକୁ ସେ